मेघमाଳାରେ आगमन करुवा प्रभु जीशु नाम समस्त को प्रेज द लॉर्ड। आशा करें आपण समस्त भलरे थे। प्रभु पुनर्बार आपण सहित साक्षात करने मत साहाय्य कले से प्रभु को मुझे धन्यवाद देउछि। एवं जेते जन चर्च मिनिस्ट्री इन ओडिशा यूट्यूब चैनल रे नियमित भाव में वाक्य शुणुवा प्रत्येक को मुझे स्वागत करे। प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आज मैंने प्रभु को वाक्य माने शिखा ताहांको डाक। आज मैंने शिखा ताहांको डाक। ताहांको डाक कहले कौन मैं क्या डाकवा क्या डाकवा प्रभु को नाम गौरव है। प्रिय प्रभु को लोक माने दासदासी एवं विश्वासी विश्वासिनी गण आपण मैंने आज क्या डाकुंट आपने विषय शुणी आपण मैंने बुझीपारे और जापे बोली मैं आशा करुच्ची जे मैंने क्या डाकवा क्या डाकिले आम परिस्थिति आम को साहाय्य करेंगे आम को सहित छेड़ा हे आम को साहाय्य करेंगे आम को उपकार करेंगे आम को सहित रही से को जत्न ने क्या डाक प्रभु का नाम धन्यवाद हो। केवल जड़े ही आम को साहाय्य करती एवं जड़े ही आम जत्न नियंती आम तांको ही डाकवा। से किए से आम सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर से आम उद्धारकर्ता प्रभु जीशु से आम साहाय्यकारी पवित्र आत्मा अटंती आम तांको ही डाकवा। तांको निकट माने शरणागत है कारण ताहांको परी कई नाही किंबा कई भी तांको परी तांको समान हो पारे नहीं। से आम तांको डाकवा। प्रभु को वाक्य कहे एवं परमेश्वर दास दाऊद प्रार्थना करती ए विषय कहती आम से अंशटी मैंने पाठ करवा। गीत संगीता 142 अध्याय 1 पद। गीत संगीता 142 अध्याय 1 पद। एटार एपरि लेखा अछि मु निज रबरे सदा प्रभु को निकटरे काकुक्ति करे। मु निज रबरे बा निज मुकरे कौन करे सदा प्रभु को निकटरे काकुक्ति करे माने प्रभु को निकटरे मु प्रार्थना करे प्रभु को निकटरे मु डाक पकाए निज मुकरे निज रबरे प्रभु को निकटरे बा प्रभु को मु निवेदन करे एवं कहते मु निज रबरे सदा प्रभु को निकटरे निवेदन करे गुहारी करे विनती करे निज रबरे मु क्या डाके सदा प्रभु को डाके। आज आपण मैंने क्या डाकुंट आपण मान को ही जना किंतु आज प्रभु को वाक्य कहे एवं प्रकाश करे आपण केवल प्रभु को ही डाकंतु। प्रभु को निकट ही आपण माने काकुक्ति करंतु विनती करंतु निवेदन करंतु से ही आपण मानकर कथा शुणती। आपणकर कथा जे शुणुचंती किछि माने ध्यान देउना आपण से परि व्यक्ति को काहे डाकुचंती किंतु जे शुणिबा क्षणे उत्तर दियंती एवं कार्य करती आम सहित छेड़ा हुअंती आम को साहस धैर्य दियंती आम ताहांको ही डाकिबार अछि ताहांको ही माने डाकिबार अछि। से आमनकर दुर्दशा काल रे निकटवर्ती सहाय अटंती। से आमनकर सृष्टिकर्ता पिता ईश्वर अटंती आम तांको ही डाकिबा। मोर प्रिय माने आपण प्रत्येक परिस्थिति रे प्रत्येक मुहूर्त रे ताहांको ही डाकंतु ताहांको निकट रे आपण काकुक्ति करंतु। से आपण सहित रही से आपण साहाय्य करेंगे।
ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖର ସୁଖର ସାଥୀ ହେବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆପଣ ନିଜର କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ କହିପାରିବେ, ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ, ଯେତେ ଆପଣମାନେ କାନ୍ଦି ପାରିବେ, ଯେତେ ଆପଣମାନେ ଅଶ୍ରୁ ବହାଇ ପାରିବେ ବୁହାନ୍ତୁ। କାରଣ ସେ ଦେଖନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ବାହାର କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଚୁପ ସମୁଦ୍ର ପାର କରି ଆଣିଲେ, ପ୍ରାନ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନା ଯୋଗାଇଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ନିର୍ଜଳ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଲେ। ମାନେ ନିର୍ଜଳ କହିଲେ ମାନେ ଯୋଉଠି ଜଳ ନାହିଁ, ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ କିଛି ନଥିବା ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ। ତମେ ସେ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବାର ଅଛି। ସେ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ କହିବାର ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ମନ କଥା। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। କୌଣସି ଆମମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କି? ଜାଣନ୍ତି। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ ଡାକିବା? ଆମେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛୁ, ଆମର ମାମୁଁକୁ ଡାକୁଛୁ, କାକାକୁ ଡାକୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛୁ। ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାନି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇବା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଡାକିବା। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଚଲାଇବେ, ଆମମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ନେବେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସ୍ଥା ରଖି ଆମେ ଚାଲିବା। ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେବ। ତାମାନେ ନିଜ ରବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପରେ ବି ଆମେ ନିର୍ଭର କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେବା, ଅନୁରୋଧ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମ ଜୀବନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ସେମିତି ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋତେ ସହଯୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହିବି, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଅଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାକନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।